part in this success story, along with my husband and with my daughter, Jenny Uy Mendez. With this economic success of Villanueva, we hope to continue and even escalate during my term as governor for the entire province of Misamis Oriental. We will increase our income and become the best province in northern Mindanao. In God's will, we should release what has been recorded in history to show that it has not been easy for my family and for myself kung sa atong mga kauban sa kausa like Attorney Karen Lagbas, Eric Ho, and the rest of the mayors, vice mayors, SB, and the rest of the leaders of the entire province who supported us, gave their best effort. Grabe yun, magabinan na lang, mabuntagan na lang, grabe nga lihok. O kana, dili na mo manino ni Karen kung wala ka mo. Daghang salamat sa inyong tanan. We experience struggles, anxiety, stress, disappointment, even financial hardship, and many other challenges in our dreams to serve the public. But we persevere because we both believe that we still have so many things to contribute to Misamis Oriental. I would like to especially thank our dedicated and brilliant campaign manager, Popoy Aboseco, for his hard work and contribution which led us to our victory. And he has always encouraged us and give us moral support that we can do it with Karen and me and the rest of the mayors. I owe Popoy and his team and his wife and Marie and all workers, leaders, and friends. Many of them, our silent supporters, who believe in us. We hope that you will continue to support us. Kung karon, no need na nga magtago-tago pa ta. Paklaro na gayon na mutabang na gayon kamo sa atong pag-governance sa atong Misamis Oriental. Our special thanks also to our barangay leaders, co-op leaders, team unity, speakers bureau, and coordinators. We need to hear your voices and have the support of your hands in the difficult time but exciting work ahead. Sa atong idaog nga lain na mga posisyon, I hope you will continue to support me in my governance for a better Misamis Oriental. Kung katukong wala kalari, kung wala nakadaog, I will still rely on your support, even in your private capacity. Akong pasalamat kaninyo, dili yun mulurang na ako permit kaninyo. Forever na kanin ang atong pag-uban. I have been blessed with a good and kind husband, Julio, my daughter Jenny, and my son-in-law, Dodong Mendez, with the most recent amazing blessings of our family. Ako nato walay lain si Lupiang Mendez. Bisaya Lupiang ang pangalan anak. And the continuing support of our family and our true friends o ang atong mga leaders sa whole Misamis Oriental. I ask myself, why am I still doing this? Senior citizen naman ang ko. Plaster na po ang akong kinabuhi.
Pwede man unta, magdulinghayon na alang ato sa Claveria, sa atong Villa Cascada Farm Resort. Magpabugnaw-bugnaw. Walay stress unta ang atong pinahuli. Ngano maghago-hago paman ko ani. In this challenging position, as governor of Luzon, I ask myself, ngano man aha? After reflection, I find the answer. It is because I sincerely believe that I can still make a difference for the welfare of all of you. Labi na sa atong Misamis Oriental. I still have the desire and the heart to serve our people. Dili ko mahimutang nga dili makatabang sa problema sa atong probinsya. God has given us so much blessings for my family. I want also to share to the people, the Luzon, especially the needy and the poor. The love of a mother is inahan sa lalawigan o inahan sa tanan ni sa Luzon. How then will we make Luzon into a happy, successful, and united family? Kung saan man taha, pagpakita sa pagpangga sa usa ka inahan sa iyang banay. First, akong tanaw, the family should be united. Dapat ang usa ka pamilya na ay panaghiusa. Dili maayo ang usa ka pamilya nagkabulag-bulag ug walay panaghiusa, walay sinabtanay, walay pasensya sa kada pamilya. O pang epekto niya ni broken family. Ug ato dayon kanang likayan. Kay dili maayo ang epekto sa atong mga anak. Ngadto sa mga bata, hulagway sa usa ka kinahan-amahan nga malipay ang mga atong anak nga dili mabungkag ang isa ka pamilya. Sa atong motto sa Team Unity, ang panaghiusa mauray dalan sa atong kalambuan. On that note, we must do everything to overcome the division caused by politics. We must work together. Dili ta magdumot. We must move on. Walay pabor-pabor, makontra man o dili. Tanan kita tagaan o diyon. Labi na gyud sa atong bagong Luzon. Nasayod kamo nga ako nahimong congresswoman for the past 9 years, 3 terms. Maski dili ako ang mayor, dili mag-uban kanako, wala kauban sa akong partido, pero makita ninyo walay tuig nga walay project ang dili nako kauban nga mayor, dili nako kauban nga kapitan, kay dili ako gadumot. My politics is not with the mayor. My politics is with the people to serve. Natural, dili ta pwede talikdan ang atong kabubuton nga nakatabang kanato. Pero dili po nato pwede nga maurani ang atong guide o sumbanan sa atong pagdumala sa atong Misamis Oriental. The real goal should always be what is good for the people of Luzon, especially the poor and the disadvantaged. Ang ikaduhang butang sa pagpakita sa gugma sa isa ka inahan ngadto sa iyang banay, dapat ang pamilya financially secure and independent. Lisod mapobre, lisod ang kahimtang sa atong mga kaigsuunan nga kapos. Lisod magsigig salig sa atong mga national government na ayuda. Maakap man, AX, tupad, o unsa pa na. Diha ang tabang nagikan sa atong gobyerno. We have to break the cycle of poverty.
We will institute programs for livelihood, education to improve the lives of our citizens. The priority sectors for these programs are farmers, fishermen, and small businessmen, and poor citizens. We will improve agriculture, infrastructure, o ang uban nga mga butang nga buduol kanato nga nanginahanglan sa atong tabang. Walay pili, basta na kita ikahatag, kay atong hunahunaon, ang kwarta sa Kapitolyo, dili ka na sa gobernador, dili ka na sa mayor, dili ka na sa kapitan, kundi kwarta, pundo ka na sa buhis sa atong mga katawan. So, dili na to kauban nga partido, dili ka mo magduol ka nako, open ang atong Kapitolyo kaninyo. Naara na sa inyo kung kamoy magdumot ka nako. Dili ako magdumot, kaya nga naman, mapangit ako. No? Kinanglan, pwede ka happy, o guwapa pwede. I will institute new appropriate technology resulting to the increase of livelihood program. Opportunities for all LGUs. Basta naa kita'y pundo, tabangan sa mga mayor, kapitanes, atong i-share tanan ang atong grasya sa Kapitolyo. With my background in business, we will improve the financial situation of the Capitol and enter into transparent and progressive project which can benefit all the people of the Misamis Oriental. And not only by the sip-sip of the governor. Promise, kay mo na lang kahitabo karon sa akong nabawaan. Ang pabor-pabor doon sa dughan sa gobernador. We will change that. We will implement anti-corruption, effective programs, mechanism, and system so that the money that will be earned will be saved for the benefit of the people of Misamis Oriental. Ikatulo, ang pamilya magmalipayon kung himsog ang atong mundo. Maayo ang atong panglawas. Our family must be healthy. Lisod, magsakit, dako ang gasto. We want to improve our health conditions sa atong hospital, provincial hospital. And we will give new programs